का लॉटरी लगा है। 2500 रुपये, 2500। 2500। एक्चुअली हम लोग कभी लॉटरी नहीं काटते हैं, बट हम लोग ने अचानक से काट अचानक लिया। से काट लिया था। और आज सुबह देखा, हम लोग देखा भी नहीं था एक्चुअली, वो काल का टिकट था। आज अचानक से मुझे याद दिलाई कि हम लोग तो लॉटरी कटा, देखो उसको, देखो। हमने देखा, अचानक से देखा, अरे बाप रे, हम लोग को लॉटरी लग गया। 2500, इट्स नॉट अ जोक। फ्री में मिलना मतलब बहुत खुशी की बात है। सो दैट इज़ वाई वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विनिंग पार्टी। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विनिंग पार्टी। सो हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं। सो आज हम लोग रेस्टोरेंट आमी में आए कोलकाता हैं। में आए हैं, ये बंगाल का एक कोलकाता। रेस्टोरेंट है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं today? हम लोग खाएंगे, भूख लगा है, 4 बजा है, देखो ना भाई। मैंने ऑर्डर दिया बिरयानी, अंडा बिरयानी। हम लोग खाएंगे वेज बिरयानी। उसके साथ इस रेस्टोरेंट का एक बहुत ही बढ़िया सा आइटम है जिसको चिकन ड्रम स्टिक कहता है। चिकन ड्रम स्टिक तो ड्रम स्टिक, चिकन ड्रम स्टिक हेवन। ओके, सो आज हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग चिकन ड्रम स्टिक हेवन विथ एग बिरयानी एंड एग बिरयानी, लाइम सोडा लाइम सोडा and एंड and one more thing we have ordered, which is यस चिकन कढ़ाई कढ़ाई चिकन। सो so rock on. यस, তো কবজি ডুবিয়ে খাবো গো, কবজি ডুবিয়ে খাবো। ভাবুন তো, আমি দুদিন আগে জ্বরে ভুগছিলাম, পেটে ব্যথা, হু করে জ্বর, আমাকে 4টে কম্বল ঢাকা দিয়েছিল। হ্যাঁ, রাত্রিবেলা এত জ্বর এসছে, আর আজ আমি এই রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি কেন জানেন? ফেট ভাগবো, কিসের ভাগবো? 2500 টাকা দিতেছি। 2500 is not a joke. So we are spending all this money in this restaurant only হ্যাঁ, 2500 টাকা जीता और उड़ाया। because ये हम लोग को luckily मिला है. So we don't want to save this money. We are spending all this money in this restaurant only. We are going to try many dishes after having all this Nah, food. if our belly permits us, then only we can spend all of our money. Else, another day we spend the rest of money. Okay, so guys, enjoy our video. We will going to share you the food once it come in our plate. Still we are waiting and we are feeling hungry too. Yes, it's 4:30. Yes, So we usually take our lunch at 2 2. p.m. But it's 4:30, almost 4:30. So we Yes. are too much hungry now. So stay tuned with us. We will We going will to share. surely entertain you. We will surely entertain Yes, we will surely going to entertain you. So let's wait. Our food is coming. you. Yes. Yes. Now this is our lime soda. Yes, this is the new dish which we are trying today. This See? is chicken drumstick. Drumstick heaven. This Chicken is drumstick heaven. looking so delicious. Chicken drumstick heaven of Ami Kolkata is one of the favorite dishes, one of the most demanding dishes. So we are trying first time in this restaurant. See, looks the texture. My God, yummy. So And this is my lime soda. so हमें रुखान गई रखे कुछ chicken drumstick enos. It looks so delicious. It's more than our expectation. It's awesome. It's awesome. So tasty. And the rate is perfect. 184 6 pieces. It's quite cheap, right? Cheaper.
দেখতে তো খুব সুন্দরই লাগছে তো, কি ব্যাপার? হ্যাঁ তুমি সুন্দরী, ও বধূ সুন্দরী। Yummy, yummy. Really yummy. মাইকটা আরো কত সুন্দর ভয়েসটা আসছে না। নেই যখন আর ভেবে লাভ কি আছে, কি বলুন না? আজকে আমরা মাইকটা আনতে ভুলে গেছি, সো উই ডোন্ট নো আওয়ার ভয়েস উইল বি ওকে অর নট। গার্নিশিংটা দেখুন কি সুন্দর করেছেন, অসাম গার্নিশিং, লেটুস পাতা সাথে বিট, গাজর, This is, I think, ক্যাবেজ। this cabbage. And what is this? Okay. ক্যাবেজ This ক্যাবেজ is purple cabbage. Yummy. বেশি খেও না কিন্তু। So friends, if somebody is new in our channel, please don't forget to subscribe our channel. আমি anniversary ની video બનાવવાની છું. So this one is the last piece. We almost finished our starter. We have been provided 6 pieces and And all the pieces are awesome. Same tasty. we are having with our hand only. We are Bengal now. We are Bengali, Nepali chori. Bengali always prefers hands for eating. चाउमीन भी हाथ में खाए बेहतर है। हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है ना, टेस्ट थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है ना। श्योर। ये वाला जो है ना, दिस इज लाइम सोडा, बट इसका कुछ टेस्ट डिफरेंट है, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एट होम एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू द रेसिपी सून विद द सेम डिश which we having right now. Okay, so don't worry. So very soon we will come with this recipe in our channel. So this one is our main course. Okay, so we are going to serve ourselves. This one is yummy biryani, and this is yummy kadhai chicken. And this is the salad, our all-time favorite. This is white sauce. So Devnath is going to serve. Yes, I'm going to serve you. The biryani is too hot. Oh my god, see? Wow, it's look awesome. Who is there? Yes. Probably need. This is kadhai chicken. Yummy kadhai chicken. We love this restaurant. A lot. Yes. Very Why, you know? peaceful. And the service is awesome. So we are starting our food.
So friends, starting our main course. আমরা আমাদের বিরিয়ানি খাওয়া স্টার্ট করছি। Yummy. So, jadi ni macam bisa aja dulu ni macam dari kabu. We love to explore new food, right? Kosong kita lagi. जो हमरो खाना सके हो আমাদের খাওয়া ফিনিশ सो हमारे को खाना फिनिश भयो बहुत बढ़िया खाया देवनाथची अलिकति हल्को छ त देवनाथको टाउको काटिदिएछ माथि अब पुर्की अलिकति আমি একটু শর্ট হাইট আছি তাই জন্য আমার পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছে দেবনাথ ইজ टॉलर देन मी सो उसका पूरा आधा फेस सिर्फ दिखाई दे रहा है दिस कैमरा एंड आज हम लोग प्रिपेयर नहीं थे वीडियो करने के लिए सो आज हमने माइक भी नहीं लेके आया एंड हम लोग का क्या माइक भी नहीं लाया और कैमरा स्टैंड भी नहीं है सो दैट इज़ वाई हम लोग का ये वीडियो जो है वो अच्छा होगा कि नहीं होगा पता नहीं but still please if you like our video then don't forget to like share and subscribe now we have almost done with our food আজকে আমাদের খাবার শেষ হয়ে গেছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আমি কলকাতায় আমরা বসে রেস্টুরেন্টে আপনারা আসুন রেস্টুরেন্টটা শ্যামনগরের বুকে একটা নতুন রেস্টুরেন্ট বেশি দিন হয়নি তবে এখানকার এদের নতুন নিজস্ব কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো আপনারা চেখে দেখতে পারেন খুবই টেস্টি আমরা যখনই আসি নতুন কিছু একটা আইটেম এখানে টেস্ট করি আজকে যেরকম আমরা চিকেন ড্রাম স্টিকটা টেস্ট করেছিলাম খুবই অসাধারণ লাগলো আপনারা আসুন এদের নিজস্ব যে আইটেমগুলো রয়েছে এদের ইম্প্রোভাইজড আইটেমগুলো সেগুলো আপনারা চেখে দেখতে পারেন তো চলুন একটু রেস্টুরেন্টটা ঘুরে দেখা যাক রেস্টুরেন্টটা পুরোপুরি বাঙালিয়ানায় ভর্তি দেখতে পাচ্ছেন ছবিগুলো পেছনে যেগুলো রয়েছে বাঙালি বরবউ সাথে এদিকে হাওড়ার ব্রিজের একটা বড় ছবি ট্রাম আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা হরফে অনেক স্ক্রিপ্ট তো এখানে এলে আপনি নিজেকে একটা বাঙালিয়ানার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলতে পারবেন আপনারা আসুন আর এই রেস্টুরেন্টে ভিজিট করুন আর আমরা এই লাইম সোডা যেটা খেলাম সেটা আমরা প্রথমে স্টার্টারে নিয়েছিলাম খুবই ভালো লাগলো ওই জন্য আবার একটা অর্ডার করে আমরা এটাকে ডেজার্টেও আবার খাচ্ছি সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও বাই বাই